नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 30 तारिख बुधवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक छात्र छात्री मान स्कूल बस्तानी बोझ दिन को दिन बढ़ी चली उद्वेग प्रकाश पाई। पूर्वर एने कटकणा थिले मध्य अनेक स्कूल यहां मानु नथिबा नै अभियोग होई आसुछि। यहाकु नै सर्वशिक्षा अभियान पक्षरु पुणी थरे निर्देशनामा जारी करा जायछि। छात्र छात्री माने सेमानकर ओजनर 10% रु कम ओजनर स्कूल बैग नेबे बोली निर्देशनामा स्पष्ट करा जायछि। उदाहरण स्वरूप 30 किलो ओजनर छात्र छात्री माने 3 किलो रु कम ओजनर स्कूल बैग नेबे। बीओ माने समानकर ब्लॉक रो समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त एवं बेसरकारी स्कूल कर्तृपक्षଙ୍କୁ ए निर्देशनामा संक्रांत रे सूचना जारी करियो बोली कहा जायछि। जुलाई 30 आज सुद्धा पदक्षेप संक्रांत रे रिपोर्ट प्रकल्प संयोजकଙ୍କ ऑफिस को जणाइबाकू निर्देशनामा रे स्पष्ट करा जायछि। परवर्ती खबर आईन एवं पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मंगलवार एक बड़ सूचना दैछन्ति। पूर्त विभाग कार्य रे एआई आधारित सॉफ्टवेयर व्यवहार कराजियो बोली मंत्री प्रकाश करिसेंति। एपरिकी टेंडर मैनेजमेंट प्रक्रिया संपूर्ण एआई आधारित हेबो। पूर्त विभाग टेंडर मैनेजमेंट को ऑनलाइन रे करिवे। पूर्वरो जेउ काम 2 मास लागुथला एबे गोटिए सप्ताह रे हेबो। एने ऑनलाइन एप्लीकेशन काम आरंभ होई जाइछि बोली मंत्री कहिसेंति। परवर्ती खबर विश्व ऐतिह्य कोणार्क सम्मुखरु हटिला शेड। यह मंदिरर सौंदर्य को नष्ट करुथबा अभियोग हेबारो एहाको राति अधिया खोला जाइछि। प्राय 40 लाख टंकारे टेंडर दिया जाई फैब्रिक शेड कार्य आरंभ होइतला। तेबे एएसआई भूल निष्पत्ति जोगु लक्षाधिक टंका पानी रे पड़िला बोली पर्यटक माने कहिसेंति। सूर्य मंदिर परिदर्शन रे दैनिक हजार हजार पर्यटक आसुचंती। खरा वर्षारो रक्षा पाइबा पई एएसआई सूर्य मंदिर प्रवेश पथरे पर्यटकଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି शेड व्यवस्था କରିଥିଲା। परवर्ती खबर भारतीय सुरक्षा बाहिनी ऑपरेशन महादेव अधीन रे श्रीनगर रे एक मिलित अभियान रे 3 आतंकवादी को निहत करिछि। ए आतंकवादी माने गत एप्रिल 22 तारिख रे पहलगाम रो बैसरन उपत्यका रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण रे जड़ित थिले। ए आक्रमण रे 26 जन निरीह नागरिकଙ୍କର मृत्यु घटिथिला। जातीय गणमाध्यम इंडिया टुडे पहलगाम आक्रमण रे जड़ित 2 आतंकवादी हबीब ताहिर एवं जिब्रानଙ୍କ प्रथम फोटो प्रकाश करिछि। जेउथुरु 2 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थिले बोली जणा पड़िछि। ए अभियान रे लश्कर ए तैयबार शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह जे हासिम मूसा नाम रे मध्य परिचित निहत होइछि। से पहलगाम आक्रमण रो मुख्य षडयंत्रकारी। ए अभियान रे लश्कर ए तैयबा एलईटी रो शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह जे हासिम मूसा नाम रे मध्य परिचित से निहत होइछि। से पहलगाम आक्रमण रो मुख्य षडयंत्रकारी एवं कार्यकर्ता भाबे काम करथला। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा रे घोषणा करिसेंति जे एही 3 आतंकवादी को सुरक्षा बाहिनी सफलतार सह निहत करिछि, जहा पहलगाम आक्रमण रो प्रतिशोध स्वरूप निया जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभमती नुआ दिल्ली रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेटिचंती। ए भेटरे उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ विभिन्न प्रसंग रे आलोचना होइथिबा जणा पड़िछि। ओडिशा रे मुख्यमंत्री और मंत्री को भेटिया परे दिल्ली रे राज्यपालଙ୍କ भेटघाट जारी। साक्षात्कार उद्देश्य नै चारियाडे चर्चा। राज्यपाल निजे जाई केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेटिचंती। ए भेटघाट परे धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट करी सूचना दैछंती एहा एक सौजन्यमूलक साक्षात थिला। केतेकଙ୍କ मतरे एहा मंत्रिमंडल संप्रसारण पूर्वरु आलोचना पर्यालोचना तो आउ केही कहउछंती दिल्ली रो केंद्रीय नेतृत्व तांको किछि विशेष दायित्व देई पारंती। परवर्ती खबर लुटुछंती नकली चासी। राज्य रे एते संख्यक नकली चासी अछंती जेउ मानक पय प्रकृत चाष करुथबा लोक लाभवान होई पारु नहंती। एभली कहिसंती समवाय मंत्री प्रदीप बळ सामंत। नकली चासी माने राजस्व लूट करिबा प्रसंग परे प्रतिक्रिया दे से कहिसंती चासी केही एमिति करि नाहंती। एसबु दलालଙ୍କ काम। बीजेडी सरकार समयरु सेमाने एभली काम करि आसुथिले एवं राजस्व लूट करुथिले। जेउ माने सबु धरा पडिछंती सेमाने सबु बीजेडी समर्थित लोक। से आहुरी कहिसंती जे पूर्वरु थिबा सरकारଙ୍କ राजनीति समय रे चासीଙ୍କ नारे मिछ पंजीकरण करी जालियाती करा जाउथला। तदंत परे 1,81,000 नकली चासी धरा पडिछंती। आगको आहुरी मध्य किछि लोक बाहरिबे। एबे धरा पडिथिबा
ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15, 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ଏହି ଛୁଟି ପାଳନ କରାଯିବ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଦିନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସହ ଅଫିସ ଛୁଟି ରହିବ। 16 ଅଗଷ୍ଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଛୁଟି। 17 ତାରିଖ ହେଉଛି ରବିବାର। ଏହି ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଟି। ଏଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 15, 16, 17 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକସଭାରେ ପହଲଗାମ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସଦନରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ ଋଣୀ। ତେବେ 22 ଏପ୍ରିଲର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରତିଶୋଧ 22 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଭାରତ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଭାରତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏଭଳି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତ ଏହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। ଚଷମାରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଯୁବକ। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଯୁବକ ଅଟକ। ସୋମବାର ପୁରୀ ଗଜପତି ନଗରର ଜଣେ ଯୁବକ ଚଷମାରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ଚଷମାରେ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଯୁବକକୁ ଏବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କେଉଁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପିସିସିଏଫ୍ ଝା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତକୋଶିଆକୁ କୌଣସି ବାଘ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାଘ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳରେ 2 ପ୍ରକାର ନର୍ମାଲ ଟାଇଗର ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାଘ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 30 ରହିଛି। ଶାବକଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଗଣନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପିସିସିଏଫ୍ ଝା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ହାଇଡ୍ରୋଫୋନିକ ୱିଡ୍ ବା ମାରିଜୁଆନା। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘାଣ୍ଟୁଛି କଷ୍ଟମ, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1 କୋଟି। 6ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଫୋନିକ 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି କଷ୍ଟମ। କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗ୍ରାର ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୁବେର ବାବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଡିଭିଜନର 3ର ସହକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜା କିଶୋର ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକାଧିକ ଟିମ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।